Dear students, I am Sagar. Welcome to my YouTube channel, The Success Point Coaching Center Puri. আজি ଆମେ 10th କ୍ଲାସର ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ପାର୍ଟ ବା ଷ୍ଟୋରି ପାର୍ଟର ଏ ଟାଇଗର ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଏ ବିଷୟର ପାର୍ଟ 2 ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ପାର୍ଟ 2 ବା ପାର୍ଟ 1ରେ ମୁଁ କହି ରଖିଥିଲି ଯେ ଯଦି ଆମକୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ନିହାତି ଗ୍ରାମାର ଉପରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମାର ବିନା ଇଂଲିଶର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୈନିକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାମାର ବା ଗ୍ରାମାର ମୁଖ୍ୟ ଚାପ୍ଟର ଟେନ୍ସ ଏପରେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଇଜିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୋରି ତୁମେ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେପରି ଆମର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିବନି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ୱିଲ୍ ରାଇଟ୍ ୱେଲ୍ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ ଭିତରେ ଥିବା ବା ଏ ଟପିକ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗ୍ଲୋସରୀ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛୁ। ଏଠି ଦେଖିନେବା। ଦୋ ଯଦିଓ, ଡିଅର ହରିଣ, ପିକକ୍ ମୟୂର, ୱାଇଲ୍ଡ ବିୟର ବଣୁଆ ବରାହ, ଷ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଡାଉନ୍ ଧୀରେ ବା ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିବା, ଗିଭ୍ ଅପ୍ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଇଣ୍ଟ୍ରିକେଟ୍ ଏକତ୍ର ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ, ପିକ୍ ଅପ୍ ଉଠାଇ ଆଣିବା, ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ, କ୍ୟୁବ୍ ଛୁଆ ବା ଶାବକ, ବ୍ରଟ୍ ଅଫ୍ ଟୁ କେୟାର ଅଫ୍ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା ବା ପାଳନ କରିବା, ଟେମ୍ପଟିଂ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବା ଲୋଭନୀୟ, ଟେମ୍ପର ଆନ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବା କ୍ରୋଧପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା, ମୋନଗ୍ରେଲ୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡଗ୍ ବୋଲେ ମୋନଗ୍ରେଲ୍ କହିଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଜାତିର କୁକୁର, ମୋନଗ୍ରେଲ୍ ପପି କୁକୁର ଛୁଆ। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗ୍ଲୋସରୀ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ପିଲେ ୱାର୍ଡ଼ ମେକ୍ ଏସେ, ତୁମେ ଯେତେ ୱାର୍ଡ଼ ମନେ ରଖିବ ତୁମକୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେତେ ବୁଝିବାରେ ତୁମେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି, ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିବନି। ତାହେଲେ ବିଷୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ନେଭର ସ ଏ ଟାଇଗର ନଟ ଡିଡ୍ ଦେ ସୁଟ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ। ତାହେଲେ ଦ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଶିକାରୀମାନେ, ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଶିକାରୀମାନେ, ନେଭର ସ ଦେଖିନଥିଲେ ବା କଦାପି ଦେଖିନଥିଲେ, ଏ ଟାଇଗର ଗୋଟେ ବାଘ, ନର୍ ଡିଡ୍ ଦେ ସୁଟ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ କିମ୍ବା ସେ କିଛି ଶିକାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ଶିକାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦୋ ଯଦିଓ, ଦେ ସ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡିଅର, ପିକକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ବିୟର। ଯଦିଓ ସେ ଦେଖିଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ଦେ ସ ପ୍ଲେ ସ ଇଜ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦ ସି। ତାହେଲେ ଦେ ସ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡିଅର୍ସ ଅନେକ ବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହରିଣ, ପିକକ୍ ମୟୂର ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ବିୟର ତାହେଲେ ବଣୁଆ ବରାହ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଏ ବାକ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଦ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ନେଭର ସ ଏ ଟାଇଗର, ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସରେ ନେଭର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏଟା ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଦ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍। ତେଣୁ ଦ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ନେଭର ସ ଏ ଟାଇଗର, ତାହେଲେ ଶିକାରୀମାନେ କଦାପି ଦେଖିନଥିଲେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବାଘ, ନର୍ କି ଡିଡ୍ ଦେ ସୁଟ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ସେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବା କିଛି ମଧ୍ୟ ଶିକାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ।
तेणु ये वाक्य को जदि आम भल भाव बुझा जदिओ से माने बहु संख्यक हरिण मयूर बणुआ बराह देखी तथापि गोटे बाघ देखा पाई न तेणु से किछि हेले शिकार करि पारले नाही। दे वर गिविंग ऑफ ऑल होप ऑफ फाइंडिंग ए टाइगर। दे वर गिविंग ऑफ पे माने पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म अच्छी जार फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वाजर प्लस मेन वर्ब विथ आईएनजी फॉर्म। दे वर गिविंग ऑफ ऑल होप्स ऑफ फाइंडिंग ए टाइगर ताले दे वर गिविंग ऑफ से माने त्याग करुथिले से माने छाड़ी देउथिले ऑल होप्स समस्त आशा ऑफ फाइंडिंग ए टाइगर ताले गोटे बाघ पाइबार समस्त आशा से छाड़ी देथिले। एंड वर बिगिनिंग टू शूट एट जैकल्स एवं वर बिगिनिंग आरंभ कर सारी टू शूट मारिबा को एट जैकल्स ताले बिलुआ मानकु मारिबा आरंभ कर देथिले जेतेबेले से माने बाघ पाइबार आशा छाड़ी देथिले तले से माने बिलुआ मारिबा प्रक्रिया आरंभ कर सारी। व्हेन ग्रैंडफादर स्ट्रोलिंग डाउन द फॉरेस्ट पाथ एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी। व्हेन जेतेबेले ग्रैंडफादर जेजेबापा स्ट्रोलिंग डाउन धीरे बा मंथर गति रे जाउथिले चल चली जाउथिले द फॉरेस्ट पाथ पे जंगल रास्ता रे एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी ताले से पार्टीर सदस्य मान ठारू किछि दूर रे जंगलिया रास्ता रे जेतेबेले जेजेबापा अति धीरे धीरे बा मंथर गति रे जाउथिले। डिस्कवर्ड उद्भावन कले पास सिंपल ए लिटिल टाइगर अबाउट 18 इंच लॉन्ग ताले प्राय 18 इंच लंबर एक बाघ छुआ को जेजेबापा पाइले बा उद्भावन कले। हाइडिंग आमंग द इंट्रिकेट रूट ऑफ ए बानियन ट्री ताला हाइडिंग लुचि रही आमंग मध्यरे द इंट्रिकेट रूट ऑफ द बानियन ट्री पिले माने इंट्रिकेट माने कौन छंदा छंदी होइतिबा बर गछर चेर मध्यरे हाइडिंग लुचि रहिबा हाइडिंग आमंग द इंट्रिकेट रूट ऑफ ए बानियन ट्री बर गछर छंदा छंदी होइतिबा चेर मानक मध्यरे लुचि रहितिबा बाघ छुआटी को जार लंब थिला 18 इंच पिले माने देख जा लंब थिला केते 18 इंच लंग ताकू किए पाइले जेजेबाबा पाइले सेतेबेले से पार्टीर किछि दूर रे जंगलर बा जंगल रास्ता रे धीरे धीरे बुलुथिले से छोट बाघ छुआटी को बा टाइगर क्यूब को से पाइले। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम ऑफ जेजेबापा पिक्ड हिम ऑफ ताको उठाई नेले एंड ब्रॉट हिम होम आफ्टर द कैंप हैड ब्रोकन अप ताले पिले माने द बा ग्रैंडफादर पिक्ड हिम ऑफ पास सिंपल अछि जेजेबा उठे नेले काहाकू तांकू पिले हिम मीन्स कोन द टाइगर क्यूब ताकू उठे नेले एंड ब्रॉट हिम होम प्ले ब्रिंग रु कौन होची ब्रॉट होची आनिले हिम ताकू होम घर को आफ्टर द कैंप हैड ब्रोकन अप ताले पिले माने द कैंप हैड ब्रोकन अप पास्ट परफेक्ट होची कामटी सरी जाइछि जार फॉर्मूला कोन सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पीपी बा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब ताले आफ्टर द कैंप हैड ब्रोकन अप से पार्टी बा कैंप टी सरीला परे द ग्रैंडफादर ब्रॉट आनिले हिम ताकू होम घर को ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव
bagged any game dead or alive তাহলে he had the distinction of being the only member of the party তাহলে ସେ ପାର୍ଟିର ସେ ଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି to have bagged ଯେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଣିଥିଲେ ଏନି ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଏନି ଗେମ୍ ତାହେଲେ କୌଣସି ଶିକାର ଡେଡ୍ ଅର୍ ଏଲିଭ୍ ମୃତ କିମ୍ବା ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ସେ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ ଯିଏକି ମୃତ ଏବଂ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ବା କୌଣସି ଶିକାରକୁ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ ବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପୁରା ନର୍ମାଲି ଅତି ସହଜରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ତୁମକୁ ବୁଝିବାରେ ଅତି ସହଜ ହେବ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇଗର କ୍ୟୁବ୍ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇଗର କ୍ୟୁବ୍ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ବାଘ ଛୁଆଟି ହୁ ୱାଜ୍ ନେମ୍ଡ ଟିମୋଥି ଯାହା ନାଁ ଟିମୋଥି ଦିଆହେଇଥିଲା ହୁ ୱାଜ୍ ନେମ୍ଡ ଟିମୋଥି ପିଲେ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଯାହା ନାମ ଟିମୋଥି ଦେଇଥିଲା ବାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଜେଜେ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହେଲେ ସେଇ ବାଘ ଛୁଆଟିର ନାମ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଜେଜେ ମା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ବାଘ ଛୁଆଟିର ନାମ ଦ ଟାଇଗର କ୍ୟୁବ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ନେମ୍ଡ ଟିମୋଥି ବାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ତାହେଲେ ସେ ବାଘ ଛୁଆଟିର ନାଁ ଟିମୋଥି ଦିଆହେଇଥିଲା ଯାହା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଜେଜେ ମା ଦେଇଥିଲେ ୱାଜ୍ ବ୍ରଟ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟାଲି on milk given to him in feeding bottle by our cook Muhammad তাহলে we brought of was brought of ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା entirely ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ on milk କ୍ଷୀରରେ given to him in a feeding bottle ତାହେଲେ ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଷୀର ଖାଆନ୍ତି ସେ ବଟଲରେ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦିଆହେଉଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ବାୟ ଆୱାର କୁକ୍ ଆମର ରୋଷେୟା ଦ୍ୱାରା ତାହେଲେ ରୋଷେୟା ନାଁ କ'ଣ ମହମ୍ମଦ ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦ ଟାଇଗର କ୍ୟୁବ୍ ବାଘ ଛୁଆଟି ହୁ ୱାଜ୍ ନେମ୍ ଯାହା ନାଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଟିମୋଥି ବାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଜେଜେମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୱାଜ୍ ବ୍ରଟ୍ ଅଫ୍ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ପାଳିତ ହେଉଥିଲା ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ଓନ୍ ମିଲ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ହେଉଥିଲା ଗିଭିନ୍ ଟୁ ହିମ୍ ଇନ୍ ଏ ଫିଡ଼ିଂ ବଟେଲ୍ ତାହେଲେ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆବା ବଟଲରେ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦିଆହେଉଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ବାୟାର କୁକ୍ ମହମ୍ମଦ ହେଲେ ଆମର ରୋଷେୟା ମହମ୍ମଦ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କ୍ଷୀର ପିଇବା ବଟେଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପାଳିତ କରାଯାଉଥିଲା ଯାହା ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ଟିମୋଥି ଯାହା ନାଁ ଟିମୋଥି କିଏ ଦେଇଥିଲା ଜେଜେମା ଦେଇଥିଲେ but the milk proved too rich for him ମାତ୍ର the milk proved too rich for him ତା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ବହୁତ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେଲା ବା ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା ଜେଜେବାପା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଲେ ବା କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପାଳିତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ମାତ୍ର ଦ ମିଲ୍କ ପ୍ରୁଭ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ଫର୍ ହିମ୍ ତାହେଲେ ପାସ୍ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଅଛି ଦ ମିଲ୍କ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରୁଭ୍ଡ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ପାସ୍ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ ଫର୍ ହିମ୍ ତା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ହି ୱାଜ୍ ପୁଟ୍ ଅନ୍ ଏ ଡାଏଟ୍ ଅଫ୍ ର ମଟନ୍ ଆଣ୍ଡ କଡ୍ ଲିଭର୍ ଅଏଲ୍ ତାହେଲେ ହି ୱାଜ୍ ପୁଟ୍ ଅନ୍ ଏ ଡାଏଟ୍ ଅଫ୍ ର ମଟନ୍ ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଥିଲା ନା ଡାଏଟ୍ ଅଫ୍ ର ମଟନ୍ ତାହେଲେ ମଟନ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ କଡ୍ ଅଏଲ୍ କଡ୍ ଲିଭର୍ ଅଏଲ୍ ପିଲେ କଡ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ମାଛ ତାର ତେଲ ତା ଲିଭର ଯେଉଁ ତେଲ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କଡ୍ ଲିଭର୍ ଅଏଲ୍ ଟୁ ବି ଫଲୋଡ୍ ଲ୍ୟାଟର୍ ବାଇ ଟେମ୍ପଟିଂ ଡାଏଟ୍ ଅଫ୍ ପିଜନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରାବିଟ୍ ତାହେଲେ ପିଲେ ଟେମ୍ପଟିଂ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେପଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂରେ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ସି ଲୋଭନୀୟ ବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ତାହେଲେ ଏ ଟେମ୍ପଟିଂ ଡାଏଟ୍ ଅଫ୍ ପିଜନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରାବିଟ୍
पिले ठेकुआ एवं पारार बा कपत गुड़िकर लोभनीय खाद्य परवर्ती अवस्था क्या दिया ना टिमोथी को दि जाइथिला। टिमोथी वाज प्रोवाइड विथ 2 कंपानियंस। ताले टिमोथी वाज प्रोवाइडेड ताले टिमोथी को जोगिया दिया पिले माने पैसिव फॉर्म अच्छी सब्जेक्ट ला टिमोथी वाज प्रोवाइडेड पिले सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस पीपी पास्ट सिंपल रो पैसिव फॉर्म है टिमोथी को जोगाई दिया कौन जोगाई ना विथ 2 कंपानियंस 2 जन सांग बंधु टोटो द मंकी ताले मांकड़ जा ना कौन देला टोटो हु वाज बोल्ड जे भारी साहस थिला इनफ जथेष्ट टू पुल टाणिया पाई द यंग टाइगर से छुआ बाघटीर लांज को टाणिया पाई जे बहुत साहस थिला बाय द टेल ताले द टोटो द मंकी हु वाज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल ताले से मांकड़ जाना थिला टोटो हु वाज बोल्ड इनफ जथेष्ट बा बहुत साहस थिला टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल ताले ता लांज को से भिड़िया पाई बा भिड़ी देउथिला ता लांज को टाणी देउथिला तेणु से ता लांज को टाणिया पाई से बहुत साहस थिला एंड देन एवं तापरे क्लाइंब ऑफ द कटन्स तापरे कटन कले परदा परदा पर चढ़ी जाउथिला। इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर यदि टिमोथी तार क्रोध हराए बा रागी जाए सेतेबेले से लांजटी को भिड़ी दिए जेले रागी गला परे टिमोथी मांकड़ छुआटी बा टोटो दौड़ी जाई परदा पर चढ़ी जाए। टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर ताले टिमोथी कौन करे ना तार राग हरेला परे टोटो मांकड़ छुआटी दौड़िकी परदा पर चढ़ी जाए। एंड ए स्मॉल मोनग्रेल पपी फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रांडफादर एवं ए स्मॉल मोनग्रेल पपी एक प्रकार कुकुर छोटिया कुकुरटे फाउंड ऑन द रोड जहाँ रास्तार पाई बाय ग्रांडफादर ताल जेजे बापा रास्तार पाई छोटिया कुकुरटी को कुकुरटी तार एक घनिष्ठ बंधु थिला ताल 2 जन सांग थिले जने टोटो आउ जने मोनग्रेल पपी। एट फर्स्ट टिमोथी appeared to be quite afraid of the puppy. At first सर्वप्रथमे टिमोथी appeared ताले बाघ छुआटी टिमोथी appeared जना पड़ुथिला to be quite afraid संपूर्ण भयालु of the puppy ताले कुकुरटी को बा पप्पी को देखिले से भय करे बोली प्रथमरु जना पड़ुथिला के टिमोथी एंड डाटेड पे माने ये जो प्रथम ये सेंटेंसटा कहली आर द टिमोथी appeared पास्ट सिंपल अच्छी सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तेणु तुम्हें कौन कर ना जिते गोटे सेंटेंस तैयारी करुच बा सेंटेंस बुझापी चाहूच आस्क ए क्वेश्चन टू द वर्ब सब वर्ब क्वेश्चन पचार टिमोथी appeared ताले आम क्वेश्चन पचारा क्या appear को जेहेतु appear वर्ब तेणु टिमोथी appeared टिमोथी जना पड़ता कौन जना पड़ता ना टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी ताले उत्तर कौन आसला टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी ताले से पपी को संपूर्ण भय करुवा प्रथम जना पड़ता एंड डाटेड बैक प्ले डाटेड मीन्स कौन ना से दौड़ी पलाऊला बैक माने पछकू ताले दौड़ी पछ पलि जाऊला विथ स्प्रिंग केमती ना स्प्रिंग परी इफ इट केम टू नियर जदि से तार पाखक पलि आसला किए ना टोटो द मंकी मांकटी जिते टिमोथी पाक पलि आउला प्रथम से स्प्रिंग परी दौड़ी पछकू पलि आसला फाइनाली परिशेष ही अलाउड से अनुमति देला कौन अनुमति देला क्या अनुमति देला द पपी
कही पिले आमे आक्स क्वेश्चन टू द भर ही अलाउड से अनुमति देला क्या देला द पपी कौन पाई देला ना टू क्रॉल घसीवा ऑन हिज बैक तार पिठी रे एंड रेस्ट देयर आ तापरे विश्राम नाको ताले परिशेष रे से काहाकू अलाउ कला ना टीम आमर टोटो को बा मंकी को जे ता सहित घसी हम एवं तापरे रेस्ट नब पे माने आम ये विषय नेक्स्ट पैराग्राफ गुड़ी को आम अनेक वीडियो रे बा नेक्स्ट क्लास रे आलोचना करिबा जदि आमर ये भिडियोटी तुमको भल लगुच किंबा ए विषयगत जेकोसी प्रॉब्लम बा डाउट रोचे निहाती आमर कमेंट बॉक्स रे कमेंट लिखंतु जाफल आमे तुमनकर प्रॉब्लम बुझीपर से अनुसार आमे नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करूँ जदि आमर यूट्यूब चैनल द सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ताहले इमीडिएटली सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु एवं शेयर करंतु।